Accompagné d'une importante délégation, le ministre de l'Énergie et des Mines a effectué dimanche 30 août 2009 une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Bouira, où il a procédé à plusieurs inaugurations, notamment dans le domaine de l'électricité et du gaz. Dans la commune de Khadariya, le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Chakib Khalil, a procédé à l'inauguration de l'agence commerciale de Sonalgaz Khadariya, une infrastructure moderne et bien équipée pour desservir une population de 27 000 abonnés. La deuxième étape de la visite ministérielle s'est effectuée dans la localité de Bir Belloun pour la pose de la première pierre du projet de réalisation du poste transformateur 60-30 kV. Un poste qui permettra aux populations de Ain Bessam, Bir Belloun et des foyers ruraux de bénéficier de l'énergie électrique. Les travaux de cette station ont été entamés en novembre 2008 et sa mise en service sera effective à partir de mai 2010. Dans la commune de Dira, à Oued Gtirini, M. Chakib Khalil a inspecté le plus ancien gisement pétrolier du pays datant de 1949. On a visité l'ancien gisement, c'est le plus ancien gisement qui a été mis en production en 1949 et dans lequel nous avons donc mis en place une nouvelle technologie qui nous permet de produire plus de ce gisement. Bien sûr qui serait rentable. Ceci pour démontrer que la technologie a un rôle très important à jouer dans les réserves. Quand on fait une évaluation des réserves et on ne tient pas compte de la technologie, on dit que Oued Gtirini est terminé, donc on le ferme ou ça là. Donc la technologie, ce que vous avez vu, c'est vrai pour tous les autres gisements. Une nouvelle technologie permet en quelque sorte de découvrir un nouveau gisement. Le ministre de l'Énergie et des Mines s'est enquis de l'état d'avancement du raccordement au gaz naturel de la localité Hajjat Zerga, dont le taux d'avancement a atteint les 86% pour le réseau de transport et 39% pour le réseau de distribution. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue à l'unité de l'entreprise nationale des granulats, ENG, dans la daïra d'El Hajimiya. M. Chakib Khalil a achevé sa visite dans la commune d'El-Snam, au centre de distribution de Naftal, en visitant le centre de distribution de Naftal, où on lui a présenté la nouvelle stratégie de développement de cette entreprise. قام وزير الطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل بزيارة عمل تفقدية لولاية البويرة يوم الأحد 30 أوت 2009 برفقة وفد وزاري هام، حيث أجرى خلالها عدة تدشينات في مجال الكهرباء والغاز. في بلدية الأخضرية قام وزير الطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل بتدشين الوكالة التجارية لصونالغاز الأخضرية، بنية تحتية حديثة ومجهزة لخدمة 27,000 ساكن. وقد تمثلت المرحلة الثانية من الزيارة في مدينة بير غبالو لوضع حجر الأساس لمشروع تنفيذ محطة تحويل كهرباء 36 كيلو فولت، وسيسمح إنجاز هذه المحطة لسكان عين بسام، بير غبالو وكذا الأسر الريفية بتموينهم بالطاقة الكهربائية. وقد بدأت أشغال إنجاز هذه المحطة في نوفمبر 2008 ومن المقرر أن تبدأ في الخدمة في شهر ماي 2010. تفقد وزير الطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل ببلدية الديرة بوادي القطيراني أقدم حقل نفطي في البلاد، والذي يعود تاريخه إلى عام 1949، أين تم تطبيق تكنولوجيا حديثة للاستغلال واستكشاف حقول جديدة تستخدم في الحفاظ على الأراضي الزراعية. زرنا أقدم حقل بترولي والذي يعود تاريخ إنتاجه إلى عام 1949، أين قمنا بتطبيق تكنولوجيا جديدة تسمح لهذا الحقل بالإنتاج أكثر، والذي سيكون بالطبع مربحا. وهذا لنبين بأن للتكنولوجيا الحديثة دور مهم فيما يخص الاحتياطات، حيث إذا قمنا بعملية تقييم الاحتياطات دون مراعاة التكنولوجيا تستطيع القول أن واد قتيريني قد انتهى. إذن ما رأيتم هي التكنولوجيا الجديدة التي تسمح باستكشاف حقول جديدة. كما استفسر وزير الطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل عن تقدم عملية توصيل الكهرباء والغاز ببلدية الحجرة الزرقاء، حيث بلغت نسبة التقدم في شبكة النقل إلى 86% وفي شبكة التوزيع إلى 39%.
انتقل الوفد الوزاري بعد ذلك إلى وحدة المؤسسة الوطنية للحصة في دائرة الهاشمية. انتهت زيارة العمل التفقدية لوزير الطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل بزيارة مركز توزيع لنفطال في بلدية الأصنام، حيث تم تقديم الاستراتيجية الجديدة لتنمية شركة نفطال.